সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করেছি আজকের ব্লগটি। তো আজকে অন্য দিনের মতো আমি ড্রয়িং করব না, আজকে আমি গীতা পাঠ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তো গীতা পাঠ করব, ফার্স্টে আমি মঙ্গলাচরণ পড়ব, মঙ্গলাচরণের পর আমি প্রথম অধ্যায় পুরোটা আপনাদের কাছে দেখাবো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। চলেন শুরু করা। তো দেখুন, ফার্স্টে আমি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এটি খুলে নিব। মঙ্গলাচরণ, আমি মঙ্গলাচরণটি খুলে ফেলেছি। গীতার মঙ্গলাচরণ হলো 15 পৃষ্ঠায়, তবে 15 পৃষ্ঠা খুলে ফেলেছি। এখন আমি পড়ব। আর গীতা পড়ার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকতে হবে আমাদের গীতার দিকে। তো আমি শুরু করছি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার মঙ্গলাচরণম। ওম পার্থায় প্রতিবোধিতাম ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গঠিতাম পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম ভগবতীম অষ্টাদশাধ্যায়িনীম অম্বুতানুসন্দধামি ভগবত গীতে ভবদেশিনীম। নমস্তুতে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায় যতপত্র নেত্র येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित स्नानमय प्रदीप प्रकर्ण पारिजाताय तैत्र वैत्र एकपानये स्नानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदागावो दुग्धा गोपालो नन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारो नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहुनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण गौरमकरा दुर्योधनावर्तिनी शर्तिनाकुल पाण्डवैरननदी কৈবর্তকে কেশবে। পারাশার্য বচ সরোজমমলং গীতার্থ গন্ধোৎকটম নানাখ্যানকেশরম হরিকথা সম্বোধনাবোধিতাম। লোকে সজ্জন ষটপदैरहरः পেপীয়মানং মুদা ভুয়াদ ভারত পঙ্কজং কলিমলং পদ্মং সিন শ্রেয়শ্রে। মুখং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बोधै साङ्गप्रकमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तो न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। তো এভাবে আমার গীতার মঙ্গলাচরণ পড়া শেষ। এখন আমি গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ করব। তো চলেন শুরু করা যাক। ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা প্রথম অধ্যায়। অর্জুন বিষাদ যোগো। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসব মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয় উবাচ
दिष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मां व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा दिष्टकेतुश्चिकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तीभोजश्च शशव्य च नरपुङ्गव युधामुनश्च विक्रान्त उत्तमजाश्च वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघातार्था ब्रवीमि ते भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामविकर्णश्च समदत्ति जयद्रथ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तन्तीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयोनिषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तः भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयं हर्षं कुरु वृद्धो पितामहः सिंहनादं विनोदश्च शङ्खदत्मप्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैरश्च पनवानकगोमुखाः सहसैव वहनन्तः सशब्दस्तुमुलः भवत् ततः शैत्यहयोयुक्ते महति सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खपदत्मुतु पाञ्चजनं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पण्डोदत्मो महाशङ्खं भीमकर्माविकर्दरः अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमुनिपुष्पकौ काश्य च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदत्मपितः सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तमुल्लोभेनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्धं पाण्डवम् ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत्सुत यावदेतां निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कौर्मया सह युद्धव्यमस्मिन् समुद्यमे यस्य नाम वयस्केहं ययेते हत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियो चिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां च समवेता कुरुनीति तत्र पश्यत्स्थान् पात्रपितॄणात्पितामहान् आश्चर्यमातुला पुत्रा सखिनस्तथा श्वशुराशुरिदेश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कुन्तेयो सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विषीदन्निमब्रवीत् अर्जुन उवाच दिष्टे मांसजनाकृष्ट युयुत्समवस्थितान् दिक्षिदन्ति मम गात्राणि
মুখং চ পরিশুষ্যতে ব্যাপুতশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষে সজায়তে গাণ্ডীবং সংসতে হস্তাৎ তত এব পরিযজ্যতে ন চ শ্লোকো নবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ন চ শ্রেয়ং অনুপশ্যামি হত্যা স জনমা ভবে ন খাঙ্কি বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং শুনামি চ কিং ন রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগে জীবিতেন বা ইয়সে মর্থে কাঙ্ক্ষিতং ন রাজ্যং ভোগা সুখানি চ ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्यपितुरा पुत्रास्तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा शल्या सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घट्नमपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मोहि कृते निहत्य कापीति जनार्दन पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्यैतान् तथायिनः तस्मान्नार्हा वयं होन्तु राज्यं शूरानपि च दीनान् स्वजनं हि कथं हत्या सुखिनः क्षेम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मृत्युदोहे च पातकम् कथं न स्नानमस्याभिः पापोदस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपोषद्दि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मविबभूतत अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्यो जायते वर्णशङ्कर शङ्कर नरका एव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डो उदक्रिया दोषे ऋतौ कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति तनुश्रोषुम अहोगत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुकुलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धता यदि माम् अप्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तत्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुन साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस इति श्रीमहाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिकां विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन বিষাদ যোগ নাম প্রথম অধ্যায়। এই যে আমার প্রথম অধ্যায় পুরোটি পড়া শেষ। এখন আমি মাহাত্ম্যতে যাব। মাহাত্ম্য আমাদের শ্রী ভগবান উবাচ থেকে পড়তে হবে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শ্রীগীতার মাহাত্ম্যম। শ্রী ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারথ্যুত্তমম গীতা মে স্নানমুত্তগং গীতা মে স্নানব্যয়ম गीता मे चौथमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं गृहं गीता मे परमो गुरुः
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम् गीतास्नानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयम् अर्धमार्ताहरा नित्यमुनिर्वाच्यपदातिका गीता नमामि वक्ष्यामि गृहाणि सेनु पाण्डव कीर्तनाश्चर्व पापानि विलङ्घन्ति तत्क्षणात् बङ्गा गीता ससावित्री सीता सत्य पतिव्रता ब्रह्मा बोली ब्रह्म विद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमार्ता चिदानन्दा भवग्नि भान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानन्दा तथार्थस्नानमञ्जरी इत्येतानि जपे नित्यं नरनिश्चलमानस स्नानसिद्धिं लभे नित्यं तथान्ते परमं पदम् ॐ सारतमर्जुन साधय पूर्णगीतामृतं ददय लोकोत्तराय प्रकाराय तस्मैकृष्णात्मने नमः तस्मैकृष्णात्मने नमः तस्मैकृष्णात्मने नमः ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवत तत्सर्वं तत्प्रसादजनार्दनम् ॐ शान्ति শান্তি শান্তি। তো এভাবে আমার পুরা প্রথম অধ্যায় এবং মাহাত্ম্য আর মঙ্গলাচরণ কমপ্লিট। তো আজকে আমি গীতার প্রথম অধ্যায় পড়েছি, পরে কিছুদিন পর আমি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভিডিও পাঠাবো আপনাদের কাছে। তো আজ আসি, নমস্কার সবাইকে।